مكملين معاك مدام كما قلنا بصح دوكا حابين نشوفوا كامل لي سبيسياليتي اللي ديروهم هنايا في المدرسه. دوكا نهضروا على لا هوت كولتور. C'est une spécialité qui est très demandée. Déjà, c'est nos stagiaires. Donc, d'accord, c'est nos stagiaires qui كملوا التربص هذاك تاع le modélisme. تما يسجلوا روحهم في هذاك العام، يقول لك حنا خلينا بلاصتنا العام الجاي ماذا بينا نتكونوا في لا هوت كولتور. باسكو البروغرام تاع لا هوت كولتور il est très riche. يجوزوا par tout ce qui est tenue traditionnelle ou يجوزوا par les tenues bien sûr les robes du soir. Donc c'est une formation qui est quand même, ils font beaucoup de pratique, c'est 100% pratique. Il n'y a pas beaucoup de théorie dans la haute couture, étant donné que la base, خداوها déjà في le modélisme. Donc يجيهم سهل غير les modèles ou غير voilà, غير la haute couture. وشو هي la différence entre le stylisme ou le modélisme ou la haute couture? Alors, le modélisme, c'est faire des patrons, réaliser des patrons et les fabriquer. C'est la construction et la fabrication. حتى يطلعوا اللباس جاهز. D'accord, اللباس عادي تاع الخرجة تاع ماشي le soirée. Ou le stylisme, c'est le dessin de mode. Être styliste, c'est dessiner, c'est créer des modèles. D'accord, à main levée, on va les apprendre on va leur apprendre dès le début à dessiner, à faire des croquis, des silhouettes, des femmes par exemple, et par la suite les habiller, ces croquis, leur apprendre comment dessiner des jupes, comment dessiner des vestes, comment dessiner un dessin d'un tissu, des accessoires aussi, et par la suite faire habiller ces croquis, d'accord, faire habiller ces croquis par rapport à cette toilette dessinée à main levée. C'est du stylisme. Donc, et ce qui concerne la haute couture, الخياطة الرافعة, c'est ça, الخياطة الرافعة, c'est une formation اللي قلت لك فيها tout ce qui est traditionnel, tout ce qui est tenue du soir. Voilà. منهم القفطان الكراكو البدرون ولي غوب دو سوار بيان سور لو درابي. هذه الاشياء يعني العصريه اللي تدخل اللي نشوفوا فيها تدخل على كامل لي توني تاعنا تراديسيونيل. اسكو تعلموها ثاني في المدرسه؟ دخلوها تعلموها دوك تشوفي من كي ندخلوا للقسم تشوفي واش تعلموا. تعلموا القفاطن les caracos, ils ont appris pas mal de choses. Celles qui veulent ouvrir des boutiques de haute couture. Donc en faisant cette formation, elles peuvent ouvrir une boutique très à l'aise. Elles peuvent réaliser elles-mêmes leurs modèles.
لنا علاش خيرتي هذا لو ميتي تاعك انسينيونت في عالم الازياء؟ خيرت لو ميتي انسينيونت في عالم الازياء سي باسكو نحبو. سي ان ميتي كو جيم بوكو. اي بوي نحب تاني لونسينيومون. ماذا بيا نونسيني في هذا الميتي. كيفاش تعملي مع ليزيلاف تاعك لي ستاجير؟ احكي لنا لا ميثود تاعك كيفاش. La méthode avec les stagiaires, c'est simple. Normalement, qu'elles me suivent, je dicte le cours avec des questions et tout. Et quand les stagiaires s'intéressent, je réponds normalement. وتجيهم سهله وشنو هي اللي سهله في رايك انت؟ الموديليزم ولا لا هوت كوتور؟ Chaque formation a sa capacité. Bon, le modélisme, باش نلحقوا la haute couture, normalement ندوزو قبل في الموديليزم. Mais تجيهم سهله. Quand une personne veut, elle peut, elle arrive. Quand on concentre. قولي لنا شحال عندك انت تقراي هنايا؟ عندي عامين. سي لا دوزيام اني تاعي هنايا. علاش خيرتي باش تقراي موديليزم؟ باسكو نحب الخياطه. نحب الخياطه والخياطه ستاند دون شغل موهبه كانت عندي. كنت نحب نخيط في البوبيات كنت صغيره. ومن بعد كي كبرت كنت حابه شغل نحقق الغرض تاعي والحمد لله لقيت هاد ليكول على بيان وعلمونا حاجه مليحه. J'ai de bons profs, je dirais que c'était mes stagiaires. Moi-même, j'étais formatrice de modélisme, moi et ma sœur. On avait commencé comme ça. Et ensuite, par la suite, quand on était un peu fatigué d'enseigner et tout ça, et on ne peut pas faire les deux, gérer et enseigner. Donc, on a eu une idée de prendre les majors de promo de l'établissement. D'accord, c'est des TS, des techniciens supérieurs, parce qu'on fait, on a deux sortes de sections. Il y a des techniciens supérieurs au modélisme et il y a des modélistes simples. Voilà, donc on prenait toujours les majors de promo et avec l'expérience, et on est là à gérer bien sûr. Le moindre problème, on est là à inspecter à chaque fois, mais j'ai confiance totale par rapport à ces formateurs et formatrices. للاسف مشاهدينا وصلنا الى نهايه هذا العدد من حصتكم مكزوم. انا نقول لكم ان شاء الله نتلاقاو لا سيمين بروشين. نشكر كامل متتبعين قناه النهار على صفحه الفيسبوك. الى اللقاء. تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العام.